लेफ्रीपड़ा ब्लॉक जिला सुंदरगढ़ आनुकूल्य विभिन्न दारिद्र्य निराकरण योजना रे कार्यक्रम गुड़ाक जो चली विशेषकर सीसी रोड एवं बीआरजेएफ रो जो कार्यक्रम गुड़ाक नहीं से सफलता पूर्णांग मात्रा पाइछु। इंदिरा आवास योजना रे गत वर्ष 2013-14 535टा जन लोक मानक आम वर्कआउट दे सारीचु। यही चलित वर्ष आमर जो टार्गेट रही 581 से आम अद्यावधि 104 जन को वर्कआउट दे सारूँ एवं बाकी बेनिफिशियरी जो अच्छा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आम आज कार्यक्रम रखीचु। विभिन्न योजना रो जो अर्थ गुड़ाक आम प्राप्ति होची डीआरडीए तरफ कि सरकार तरफ से आम सीसी रोड एवं बीआरजेएफ 100% सफलता हासिल कर सारीचु। महात्मा गांधी जातीय निश्चित कर्मनियुक्ति योजना रे आमर सफल आमर यही 2014-15 10 कोटी आमर जो टार्गेट रही से बर्तमान सुधा आम पाखापाखि 1,44,42 लाख टंका खर्च कर सारीचु। यही योजना रे आम रास्ता घाट छाड़ा व्यतीत जीविका जीवन जीविका को आगो केमती बढ़े पार से भाया कार्यक्रम कर नहीं यथा जमी आदिवासी हरिजन एवं बीपीएल श्रेणी परिवार लोक मानकर जमी मरामती एवं लाइन डिपार्टमेंट तरफ प्लांटेशन लियाही आपणकर यह व्यतीत आम लोकंकर जीविका को केमती बढ़े पारे से बाबद तांकर छेली कुकुड़ा मानक रखापी जहाँ तांकर गोटे आश्रयस्थल दरकार से आश्रयस्थल गुड़ाक निर्माण करने ये योजना कार्यक्रम रे आम हाथ को नहींचु। जनकल्याण कार्यक्रम रे प्रशासनिक स्तर में आम लोकंकर प्रशासन को लोकाभिमुखी करने जनप्रतिनिधि मान सहित सुसंपर्क बजाय रखीचु। आम प्रत्येक मासर 2 तारिख एवं 17 तारिख रे आम सरपंच मानकर गोटे बैठक रखुचु जो कि लाइन डिपार्टमेंट ऑफिशियल मान भी आसुचंती एवं ग्राम पंचायत स्तर पंचायत कार्यनिर्वाही कर आसुचंती एवं लाइन डिपार्टमेंट जहाँ ब्लॉक स्तरीय कर्मकर्ता मैंने आसुचंती तांकर विभागीय कार्यक्रम कौन रही एवं आमर समिति तरफ कौ कार्यक्रम कौन रही किपरि भाव में कन्भर्जेन्स होकर लोकों पाखक पहुँची पार और से स्वच्छता अणा जा पार से बाबद आम से ब्लॉक स्तरीय एमआईएस रिव्यू मीटिंग रे समीक्षा करुचु। यह व्यतीत 1 तारिख एवं 16 तारिख दिन ग्राम पंचायत स्तर में से भाया पंचायत स्तरीय एमआईएस रिव्यू मीटिंग करने निर्देश दिखाई से भी कार्यकारी हो जहाँफल कि तृणमूल स्तर में जनसाधारण पंचायत रे भी दुख तांकर समस्या को समाधान करने आगभर होगी आसी था से समाधान समस्यार समाधान होता है। आम विशेषकर जो समस्या प्रतिबंधक विकास प्रतिक्रिया जो बाधा विघ्न आसूची से आम ब्लॉक 17टा पंचायत रु 10टी पंचायत तलसरा निर्वाचन मंडल अटे एवं 7टा पंचायत सुंदरगढ़ निर्वाचन मंडल अटे। तलसरा निर्वाचन मंडल जो 10टा पंचायत रही सेटा बण पहाड़ घेरा होती से रास्ता घाट जदिव भी अच्छी तो प्रत्येक गाँव को आम टोटाल 104टा रेवेन्यू विलेज अच्छी से अनेक गाँव को सबुदिनिया रास्ता जापारे ना जहाँफल कि लोकंर गमनागमन टिके सुविधा होची। विशेषकर राजभाल पंचायतर लक्ष्मण पान है आपणकर सरबगढ़ पंचायतर भी केतटा इंटेरियर पॉकेट अच्छी जो थी कि लोकंर जीवा आसबारे टिके ब्लॉक पंचायत हेडक्वार्टर को आसबारे समाधान टिके प्रोब्लेम रोची। ब्लॉक हेडक्वार्टर प्रोब्लेम ना से पंचायत ब्लॉक हेडक्वार्टर पर्यंत सबुदिन रास्ता सब पंचायत रही। यह व्यतीत आम गोटे जिनिस अनुवाद लक्ष्य करी आम इंदिरा आवास योजना रे जितेबले लोक मानक वार्कआउट दे था से समय पाखरे जमी जो डॉक्यूमेंट्स थाए जो गोटे आवश्यक ताहा समस्ते प्रोड्यूस कर पारि न था तेणु आम गोटे रिटन स्टेटमेंट नहीं था से निज जमी जो से घर तैयारी करके रही चाहूँगी से अंडरटेकिंग बल आम साहाय्य करने चाहूँ कारण ताकू जब आम नक्साटे मागू कि तार जमीर आइडेंटिफिकेशन मैंने डिटेल मागू तो से ठीक समय से दे पारूनी जहाँफल कि ठीक समय वर्कआउट देवा आमको प्रोब्लेम हो तो यार समाधान करने आम
ଲୋକଙ୍କର ସେ ଯେଉଁ ଅଣ୍ଡରଟେକିଂ ରହିଲା ସେ ଅଣ୍ଡରଟେକିଂ ବଳରେ ବି ତାଙ୍କୁ ଇନ୍ଦିରା ଆବାସ ଘର ଯୋଗାଇ ଦେଉଛୁ। ଶ୍ରେଷ୍ଠ ସମିତିର ମାନ୍ୟତା ଏବଂ ଲୋକାଭିମୁଖୀ ସମିତି ଗଠନରେ ଯେଉଁ ସବୁ ପନ୍ଥା ଗ୍ରହଣ କରାଯାଉଛି ତନ୍ମଧ୍ୟରୁ ଜନସଚେତନତା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନ୍ୟତମ। ସେ ଭିତରେ ଆମେ ବ୍ଲକ କଳା ସାଂସ୍କୃତିକ ସଂଘ ଲେଫ୍ରିପଡ଼ା ଆନୁକୂଲ୍ୟରେ ପାଲା ଗାୟକ, ଦାସକାଠିଆ ଗାୟକ, ସଞ୍ଚାର ମଣ୍ଡଳୀ ଏଇ କଳା ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଲୋକମାନେ ଯେଉଁ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ଜରିଆରେ ଆମେ ନାଟକ ମାଧ୍ୟମରେ, ପାଲା ମାଧ୍ୟମରେ ସରକାରର ଯାହା ବି ଯୋଜନା ରହିଛି ସେ ଯୋଜନା ଗୁଡ଼ାକ ପର୍ଯ୍ୟାୟକ୍ରମରେ ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ପଞ୍ଚାୟତରେ, ବିଭିନ୍ନ ଗାଁରେ ଯାଇକି ଲୋକଙ୍କୁ ବୁଝାଉଛୁ, ଯାହାଫଳରେ ଲୋକେ ସରକାରଙ୍କ ଯୋଜନା ଗୁଡ଼ାକ ଆଉ ଟିକେ ବେଟର୍ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିପାରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ପଞ୍ଚାୟତ ସ୍ତରରୁ ସରପଞ୍ଚ, ସମିତି ମେମ୍ବର ଏବଂ ଜିଲ୍ଲା ସ୍ତରରେ ଆମର ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ସଭ୍ୟମାନେ ଆମର ଯାହା ସମସ୍ୟା ରହୁଛି ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ବୈଠକରେ ସେମାନେ ଉପସ୍ଥାପନା କରୁଛନ୍ତି। ପଞ୍ଚାୟତ ସ୍ତରର ଯାହା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ତାଙ୍କର ସମସ୍ୟା ରହୁଛି ସେମାନେ ଆମକୁ ଆମର ଫୋନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ କିମ୍ବା ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଫୋନ୍ରେ ଆମକୁ ଜଣାଉଛନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ କି ଆମେ ତାଙ୍କର ଲୋକଙ୍କର ସମସ୍ୟାଟାକୁ ସମାଧାନ କରିବା ପାଇଁ ହେଉଛୁ ଏବଂ ସେଥିରେ ସଫଳତା ମଧ୍ୟ ପାଉଛୁ। ବିଶେଷ କରି ମୁଁ କହିବି ଆମର ଯେଉଁ ପାନୀୟ ଜଳ ଯୋଗାଣରେ ଗତ ଏଇ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଋତୁରେ ଆମେ 3ଟି ଆମର ବ୍ଲକ ମୋବାଇଲ ଭ୍ୟାନ୍କୁ ମିଶାଇକି 4ଟି ଭେହିକିଲ୍ ଆମେ ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟ କରିଥିଲୁ ଆମ 17ଟା ପଞ୍ଚାୟତର ବିଭିନ୍ନ ଏରିଆର ଯେଉଁ ଲୋକମାନଙ୍କର ପାନୀୟ ଜଳ ଯୋଗାଣ କରିବା ସୁବିଧା ପାଇଁ, ଯେଉଁଥିରେ କି ଆମେ ନଳକୂପର ମରାମତି କରିଛୁ ଏବଂ ଲୋକଙ୍କୁ ଠିକ୍ ସମୟରେ ତାଙ୍କ ନଳକୂପର ମରାମତି ସେବା ଦେଇଛୁ। ଆଉ ଆମର ବିଶେଷ ଭାବରେ ସେମିତି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଆସି ନାହିଁ। ଆଉ ଆଶା କରୁଛୁ ଆମର ଏଇଟା ଆମେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ବଜାୟ ରଖିବୁ ଏବଂ ଲୋକଙ୍କୁ ସ୍ୱଚ୍ଛ ପାନୀୟ ଜଳ ଯୋଗାଇ ପାରିବୁ। ସଫଳତାର ଅନୁଭୂତି ଓ ବିକାଶର ମନ୍ତ୍ର ପାଇଁ ମୁଁ ଗୋଟେ ବାର୍ତ୍ତା ଦେବି ଯେ ପଞ୍ଚାୟତରାଜ ସ୍ତରରେ ଯେଉଁ କର୍ମକର୍ତ୍ତାମାନେ ଆମେ କାମ କରୁଛୁ ଆମର ଗୋଟେ ମାନସିକ ସ୍ତରରେ ଗୋଟେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦରକାର ଯେ ଆମେ ଯେହେତୁ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ କାମ କରୁଛୁ, ଜନପ୍ରତିନିଧି ହୁଅନ୍ତୁ କିମ୍ବା ସାଧାରଣ ଜନତା ହୁଅନ୍ତୁ, ତାଙ୍କୁ ଆମେ ବିଶ୍ୱାସକୁ ନେବାର ଅଛି। ମନରେ ଗୋଟେ ଭାବନା ରହିବା କଥା ଯେ ମୁଁ ଯେଉଁ ପଦବୀରେ ଅଛି ଏହା ଜନତା ଲୋକଙ୍କର ସେବା କରିବା ପାଇଁ ହିଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ। ତେଣୁ ଏଠାରେ ମୁଁ ମାଷ୍ଟର ନୁହେଁ, ମୁଁ ଗୋଟେ ଚାକର, ମୁଁ ଗୋଟେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସର୍ଭେଣ୍ଟ, ମାନେ ମୁଁ ଗୋଟେ ଚାକର, ଜନତାଙ୍କର ଚାକର। ତେଣୁ ଆମେ ଏଇ ମନୋଭାବକୁ ନେଇକି ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ମିଶିବୁ, ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ବସିବୁ, ତାଙ୍କର ପଲ୍ଲୀ ସଭା, ଗ୍ରାମ ସଭା ଆଟେଣ୍ଡ କରିବୁ। ସେଥିରେ ଲୋକଙ୍କର ଗାଁ ସ୍ତରରେ ରାତି ବି ଯଦି ଦରକାର ପଡ଼େ ମୁଁ ରହିଛି ବି 2-3ଟା ପଞ୍ଚାୟତରେ ରାତ୍ରି ଯାପନ ବି କରିଛି। ସେଇ ପଞ୍ଚାୟତ ସ୍ତରରେ ଲୋକଙ୍କର ସମସ୍ୟାଟା ତାଙ୍କ ସହିତ ରହିଲେ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଜଣାପଡ଼େ ଯେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ତାଙ୍କର ରିଏଲ୍ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ଟା କ'ଣ। ତେଣୁ ଆମର ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ମିଶିବା ଫଳରେ ତାଙ୍କ ସମସ୍ୟାଟାକୁ କେତେ ଜାଗାରେ ଶିକ୍ଷାର ଅଭାବ ପାଇଁ ସେମାନେ ତାଙ୍କର ସମସ୍ୟାଟା କ'ଣ ଠିକ୍ ଭାବରେ ଲୋକେ ଉପସ୍ଥାପନା କରିପାରିନଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମକୁ ଆଗକୁ ଯିବାର ଅଛି, ଆମକୁ ହାତ ବଢ଼ାଇବାର ଅଛି ଆଉ ତାଙ୍କୁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ଠିକ୍ ବାଟରେ ନେବାର ଅଛି। ଆଉ ସେଇ ଦିଗରେ ଆମର ପ୍ରୟାସ ଜାରି ରହିଛି। ଆମ ସହିତ ଜନସାଧାରଣ ସହିତ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଏବଂ ଜନପ୍ରତିନିଧିମାନଙ୍କୁ ଠିକ୍ ବ୍ୟବହାର ଦେଇକି ତାଙ୍କର ସମସ୍ୟାକୁ ସମାଧାନ କରିବା ପାଇଁ ସବୁବେଳେ ଚେଷ୍ଟିତ ରହୁଛୁ। ଭାରତ ସରକାର ଏବଂ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କର ଆନୁକୂଲ୍ୟରେ ଜିଲ୍ଲା ଏବଂ ବ୍ଲକ ମାନଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ବିଭିନ୍ନ ଗୁଡ଼ାଏ ଯୋଜନା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଉଥାଏ। ଆମ ବ୍ଲକ ମଧ୍ୟ ସେହି ଯୋଜନା ଗୁଡ଼ାକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଗୁଡ଼ାକ ଆଗେଇକି ନେଉଛି। ସେହି ଯୋଜନାମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଇନ୍ଦିରା ଆବାସ ଯୋଜନା, BRJF, CC ରୋଡ଼, ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ଜାତୀୟ ନିଶ୍ଚିତ କର୍ମ ନିଯୁକ୍ତି ଯୋଜନା, SGRY, SGR ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ନାହିଁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ତା MGNREGS ଆସିଗଲାଣି, NRLM, ଏହି ଯୋଜନାମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆମେ ମଧ୍ୟ କାମ କରୁଛୁ। ତନ୍ମଧ୍ୟରୁ ଆମେ BRJF ଏବଂ CC ରୋଡ଼ରେ 100% ସଫଳତା ହାସଲ କରିଛୁ।